and gentlemen, the national anthem. Thank you. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cavalier Johnson y yo estoy el alcalde para la ciudad de Milwaukee. Thank you for being here. My name is Cavalier Johnson. I'm mayor of the city of Milwaukee, and I simply wanted to come down to join you all in celebration of Cinco de Mayo. When I think about Cinco de Mayo, I think about all the time that I spent on the south side of Milwaukee growing up as a kid. I went to many elementary schools growing up in Milwaukee. Many of those schools were here on the south side. I went to high school as well on the south side at Bayview High School. One of my dear friends, even to this day, Victor Amaya and his brother Andres Amaya, they christened me with the nickname of Chevy more than 20 years ago, and I still go by that today. So my ties on the south side have been strong. And when I think about Cinco de Mayo, again, it reminds me of the perseverance of Latinos. Not just across the United States, but right here in the city of Milwaukee, about the perseverance of this group of folks and how Latinos in this community help to make our neighborhoods strong and vibrant, and they help to improve business, and they work so hard. And so as mayor, again, I wanted to come down just to say thank you on behalf of the entire city of Milwaukee for adding culture, for adding vibrancy, not just to the south side, but to the city as a whole. So, muchas gracias, thank you, and feliz Cinco de Mayo a todos. Thank you, Mayor. Muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con el programa. Aquí seguimos, vamos a continuar con el County Clerk Israel Ramón, bienvenido, State Representative Silvia Ortiz Vélez, and County Supervisor Juan Miguel Martínez. Juan, I believe you would like to say something? Vamos de inmediato con Juan Martínez y seguidamente con la representante estatal Silvia Ortiz Vélez. Hi, good afternoon. I'm going to say my speech in English and then I'm going to say it in Spanish. I just want to say, people always want to deride Cinco de Mayo as a holiday that doesn't mean anything or something that reinforces stereotypes of Mexican people. They either say that or they say that this is not a real holiday. Cinco de Mayo is more of a reason to celebrate than any other holiday that exists because it is a day that celebrates the spirit of communication and even more so a sense of unionism. It is a day that happened 160 years ago where 4,000 poorly equipped Mexican soldiers beat the oncoming forces of 8,000 very well-equipped French in the Battle of Puebla. It is a day of the underdog, a day where you celebrate victory after being underestimated. It is a day where you can reflect on your successes and thank a friend for having your back when things got dark. It would not be possible without the soldiers that fought and stood their ground, people that refused to be bullied in the indomitable spirit of grassroots movements. And Cinco de Mayo lands within 20 years of the first May Day, a war that people were fighting right in their own backyard. These are the workers, the people that shed blood for a weekend, 8-hour workday, and living wages. There are undocumented workers being trafficked in, victims of labor trafficking by corporations that use H-2A visas as a way to exploit them. No one understands what it means to fight like veterans do. They sacrificed their bodies, minds, and souls, and what stayed with them is a sense of community. Your partner in the war is what you fight for. A kamikaze be damned, because at this point it is about the other person's safety. Soldiers are the workers. Victor R. Vela Carmona knew this better than anyone. A man who was drafted into the war in 1968 and came back to society saw how his fellow fighters were being treated. He saw people who fought in the war came back to the U.S. and were immediately deported, needing representation in a world that did not choose to see how they were used up and spit out. Victor Vela never left the war. Victor Vela found brotherhood in men like George Banda and Fernando Rodriguez, where they knew that Latino veterans needed a voice and kept fighting for it. And people like Patrick Gundrum, who went into the war with the idea of fulfilling their purpose, being treated less than by a governmental system that should be an eternal gratitude. And people like Andres Velez Moreno, who also fought in the war. Fighting together is how we ensure the future of our communities, and we can all learn when we communicate, we can institute real change. We have to band together and say enough. Y la gente que siempre quiere ridiculizar el 5 de mayo como una fiesta que no significa nada o algo que refuerza los estereotipos de los mexicanos.
o dicen que eso no es una de las verdaderas días festivos. El 5 de mayo es más motivo de celebración que cualquier otra festividad que existe, porque es un día que celebra el espíritu de comunicación y más aún el espíritu del sindicalismo y el unionismo. No sería posible sin los soldados que lucharon y mantuvieron firmes, las personas que negaron a ser intimidadas y espíritu indomable de los movimientos del base. Las personas que derramaron sangre por un fin de semana, jornada de 8 horas y salarios dignos. Nadie entiende lo que significa pelear como lo que hacen los veteranos. Sacrificaron todos sus cuerpos, mentes y almas y lo que quedó con ellos en ese sentido de comunidad. Ahorita quiero observar un momento de silencio por estos hombres, por gente como Víctor Vela, gente como Andrés Vélez Moreno, Vanessa Guillen y Patrick Gundrum. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con otra dedicación. We're going to continue with another dedication to Ukraine. We have a man who immigrated to Ukraine after World War II. He is here today. Here he's making his way to his stage. He has a little bit of trouble walking, so let's give him a big round of applause as he's going to play the accordion for us. Nuestro siguiente invitado es una persona que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, que llegó desde Ucrania y por supuesto que hoy también quiere unirse a esta celebración tocando un instrumento y como parte también de esta celebración que honramos a nuestros amigos ucranianos quienes están pasando por un momento muy difícil. Así que señoras y señores, vamos a darle un fuerte aplauso a este invitado muy especial. To improve the quality of life for the Latino community. This year we are honoring our community's original soldados, Ernesto Chacón, Jesús Salas, Marla Anderson, Roberto Hernández, and Dante Navarro. A continuación nos gustaría presentar el premio Triunfo del Espíritu Humano a 5 personas especiales de nuestra comunidad que lucharon para mejorar la calidad de vida de la comunidad latina. Este año estamos honrando a los soldados originales de nuestra comunidad. Señoras y señores, con ustedes es un honor presentarlos: Ernesto Chacón, Jesús Salas, Marla Anderson, Roberto Hernández y Dante Navarro. Por favor, a este lado para poder. Primero tenemos muchísimas gracias. Y también queremos invitar, por favor, al representante de Ucrania. Tenemos una placa ahorita y queremos representantes. We want to bring the people of Ukraine again. We have another plaque for you. We want to honor. Yeah, thank you so much. Thank you for being here. Thank you so much for recognizing the Ukrainian folks here in Milwaukee and around the world. As you know, we're going through a very, very difficult time right now. And our hearts go out to everybody in Ukraine. And Ukraine needs you right now. So we hope that we have the same kind of outcome that Mexico did when they fought this war against the French and chased them off. So we again hope that Ukraine does the same. We need your support, we need your help. Everybody can do something. So pray, donate, come out and support us. We love Mexico, we love Ukraine. Viva la Mexico, viva la Ucraina! Thank you. On behalf of our community, we'd like to present the people of Ukraine with an award. We titled it the Triumph of the Human Spirit Award, and it's dedicated for their commitment and dedication to fight on against incredible odds. Thank you. Muchísimas gracias, felicidades. Señoras y señores, y aquí a 2 de los grandes soldados que nos honran hoy. Y le damos la palabra al señor Jesús Salas. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a Víctor, a Conquistador, especialmente a UMOS también, ¿verdad? Estamos en el estacionamiento de las oficinas de UMOS. Y además me gustaría que consideren que estamos en los 1960, o ya sea la generación del compañero Ernesto Chacón y el mío, no había UMOS, no había clínica de la 16, no había centro hispano,
no Center, o ya sea el reconocimiento de estos individuos, lanzaron esos programas, ¿verdad? Lanzaron esos servicios sociales. Entre ellos también se reúnen para abrir las puertas de las universidades. Cuando llegamos nosotros aquí en los 60, de 25,000 estudiantes en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, todos los latinos se podían sentar alrededor de una mesa. De 25,000 estudiantes, no había 12 latinos en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Ahora hay más de 2,000 estudiantes que están preparando sus carreras académicas y profesionales. Pero existen unos problemas. A los hijos de padres indocumentados se les cobra matrícula estatal, o ya sea tienen que pagar una matrícula más alta que residentes del estado de Wisconsin. Ellos no califican por asistencia financiera como cualquier otro ciudadano de aquí de este país. Los programas, ahora que hemos sufrido la pandemia, los programas de nutrición, las familias indocumentadas tuvieron que depender en los alimentos de los bancos de alimentos voluntarios, porque los programas estatales, los programas federales de cupones no asisten a ellos. Vayan ustedes aquí a la oficina aquí del Departamento de Vehículos de Motores y pidan un permiso para conducir un vehículo y si no tiene sus documentos no lo puede sacar. En otras palabras, lo que estoy tratando de concluir, que las batallas que nosotros llevamos a cabo todavía no se terminan. Hay que mantenernos unidos, hay que seguir luchando y me gustaría tener otros 80 años para estar con ustedes hasta que ganemos todas estas batallas. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, señor Salas. Ahí está, señor Salas. En nombre de toda la comunidad, muchísimas gracias. Eternamente agradecido por sus servicios a la patria y a nuestra comunidad. Igualmente, al señor Nelson Chacón, muchísimas gracias. Thank you so much. Y por supuesto, en representación de Marla Anderson, por favor, señor Martínez. Yo no soy Lupe, mi nombre es Benjamín Obregón, yo soy presidente de la mesa directiva de UMOS. Y me da un gozo de estar aquí con ustedes. Siempre estamos listos para ayudarles. Nuestro objeto es de ayudar a todos ustedes. Gracias. El objeto de nosotros es para ayudarles a mejorar sus vidas con sus sueños felices. Tenemos muchos programas aquí en la ciudad, pues lleguen a tiempo. Y les agradecemos mucho. Muchas gracias por la apertura. Gracias. Muchísimas gracias. And next we would like to invite a group to dance for us, the Distrito Latino, or the dance group. Would you like to come over, please? Thank you. Bienvenidos. Want to give them a round of applause, and to the group we just honored as well. Queremos invitar a esta parte de esa celebración a un grupo que obviamente nos va a deleitar, un grupo que tiene mucho que ofrecer y que transmite de la danza, la cultura.